मु गाधे के आसे आसला पर तुम छुट्टी करी हला ସେରାଇ ବୁଢା କୁଆଡେ ଗଲା ଗଲା ବିଲେଇ ମା କାମ ଗାଡି ବସିଥିବ ଘର ଜଗିଥିଲା ଫୁଲ ଜାଣି କିଲୋ ନେଇ ଗଲା ରଜା ପୁଅ ए अनानी टिके स्लो मोशन में देख ए अनानी तू मो प्रेम रे पड़ी साइलुनी देखिबू सबुआडे खाली तो राय साहेब देखा हबो तापर तू कंफर्म है जीवु तू मते भला पाऊ बोली देखिबू सबुआडे खाली तो राय साहेब देखा हबो तापर तू कंफर्म है जीवु तू मते भला पाऊ बोली अच्छा भाई दांडो मुकुंदपुर स्कूल जीवो केते टका नबो ए अनानी 10 टका नेबी पूरा स्कूल लाइब्रेरी भीतर पुराई देबी काई हेडमास्टर बेक करे चढ़े दउ ना मासी ओ स्कूल टाइम लेट हे गलानी तुमे पाए खीर रख देबो मो 4 टा को स्कूल आसी कि नै देबी हालो तो भाई खीर रखी थी ଲାଗୁଛି ତୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଅଛୁ सेठी तो माउसी थिले राय बाबू केन देखाले सतरे मु से बूढ़ा प्रेम रे पड़ी गल ना कोन ए छी माउसी ऑटो वाला लास्ट गाय देहरे गाय बाबू देखाले सतरे तक प्रेम रे पड़ी गल ना कोन ना ना एटा सब फिल्म रे हुए ए अनानी एटा फिल्म रे भी हुए रियल रे भी हुए देखिलुनी से गाय देर किमती भाली ए अनानी कहि दे हेला की प्रेम ए ए कौन प्रेम हेला की नहीं कौन लो आलो कौन हेला की प्रेम इला पड़ी जीव लो का हुई ता देखनी पूरा गोटे हस्ती खिलती गुलाब ता पछरे पुणी चारि भौर पड़ी किलो मालो से राकानिया भौर जमती होउचंदी केतेबेले से गोलापर पाकुड़ा फाकुड़ा छिड़ै पकेइबे से माने ता पाकुड़ा छिड़ैया पूर्वरु मते ताको आखियाक पड़ियो
ଇଏ ହଉଛି ବାବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଚୌଟେଶ୍ୱରଙ୍କର 2 ଟଙ୍କିଆ ତାବିଜ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏଇ ତାବିଜଟା ଯାହା ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବ ତା ଦେହରେ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତ ସେ ମତେ କାମୁଡି ପକେଇବ। ଇଲୋ ମାଲୋ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଏ এই তাবিজটা জ্যোতি মাস্টারীর হাତରେ বাঁধিবার কিছু ଗୋଟେ ব্যবস্থা করে। টুকুনা টুকুনা আজ্ঞা স্যার আজ্ঞা স্যার। বাবা টুকুনা তু তাহলে 10 মানে 10 থর ফেল হেলুনি, কিন্তু ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୁ 11 ଥର ଫେଲ ହଉ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ନିଜେ ଲେଖିବି। মহাল মান্ডা କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତୋତେ 10ମ କ୍ଲାସଟା ପାସ୍ କରେଇବି। ତୋତେ ଆଉ ପ୍ୟାରେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରେ, ତୋ ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ଅନେଇଲୁ ଏଇଥର ଯୋଉ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଖେଳଟା ହବନି, ଟୋଟାଲି ନୁଚେଇକି ରେକର୍ଡରେ ପକେଇଦେବି ତୁ 70 ଫୁଟ ହାଇ ଜମ୍ପରେ ଡେଇଛୁ। ତାପରେ ତୋତେ ଗୋଟେ ମୋ ସାଇଜର ଟ୍ରଫି। ଏତିକି ନୁହେଁ ବାପା, ତୁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପକେଇ ବସିବୁ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ତାବିଜଟା ନେଇକି ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। আচ্ছা এটা কোন স্যার? এইটা হ্যাঁ, তুই যেତେବେଳେ ତାବିଜଟା ନେଇ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବୁ ଦେଖିବୁ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟର ପୁରା ସେରେଡି ପାଲଟିଯିବ। ତାପରେ 120 ସ୍ପିଡରେ ଆସିକି ତତେ ପୁରା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେବେ। ଯା ପା ଯା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁ ଟିକେ ପୁରା ଇମରାନ ହାସିମ ହେଇଯା। ଫସେଇ ଦେଲା ଆଉ। ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟର ମତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଓଲମ ବିଲମ ଯୋଗଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦିଏ। স্যার 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 জ্যোতি মাস্টারের হাତରେ সেই তাবিজ চাপা ଦେଲା ପରେ ସିଏ ପୁରା 120 ସ୍ପିଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ତମେ କୋଉଠି, ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଆସିଲେ ମୋର ହବ ଚଉଠି। ଟୋଟାଲି ଆଖି ବୁଝିକି ସାରୁଙ୍ଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଠିଆ ହେଇପଡେ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏଇ ତାବିଜଟା ଯାହା ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବ ତା ଦେହରେ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାଏ এই তাবিজটা জ্যোতি মাস্টারଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଟୁକୁନା ତତେ ତାବିଜଟା ନେଇକି ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। স্যার 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 ଟିକେ ହାତଟା ଦେଖେଇଲେ। କଣ କରିବୁ ରେ ଟୁନା? স্যার ଆଖି ପୁଲିଆଟା ପଳେଇଲା, ମୋର ଆଉ ମନେ ପଇଲାନି। ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ବାପା, ଆପଣ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀଟା ଭିଡ଼ି ଦେଲି, ମନା କରନ୍ତୁନି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଟୁକୁନା ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଲା କି ସିଏ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲା ମୁଁ ପିଟି ଟିଚର ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନାମଜାଦିଆ ମର୍ଡରର ଥିଲି। ଆରେ 20,000 ମର୍ଡର କରିଛି, ଖାଲି ଖାସି ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଆହୁରି ମର୍ଡର କରି ପକେଇଥାନ୍ତି। ନା ସେ ଶଳାଟାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି, ପୁରା ଖାସି କାଟିଲା ଭଳିଆ କାଟି ପକେଇବି। ଏ ଅନାନି ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରଟା ମୋର ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପାଠ ପଢଉଛି ଯେ ପଢଉଛି, ବାହାରକୁ ଆସିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏପଟେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଗେଟଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଜମା ଯାଇପାରୁନି। କଣ କରିବି? ଏଇ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଡେଇକି ମୋ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରାଣୀ କି ଅନେଇବି।
सारा स्टूडेंट माने पढ़िचंती हेले सगुडा को कहि दउनु तू काहा को भल पाउछु अरे कहिबी तू काई व्यस्त होउछु काली मो बर्थडे आ काली ही मो लाइफ पार्टनर ना कहि कि समस्त को सरप्राइज देबी बर्थडे पे सब अरेंज हे जाई तो अरे संग तो जमा टेंशन लेना सब अरेंजमेंट हे जाई हेले गोटे अरेंजमेंट हेनी मैडम आपणकर बर खोजाटा फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे मैडम आई वांट टू स्टेट दैट द बिग करियर इज द अपॉर्चुनिटी द फ्यूचर अहेड एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर 26 आवर देखुଛନ୍ତି मैडम आज आपण जन्मदिन बोली से नुगरा माने खोज खबर भी पाई नांदी हेले मु सकाळ 6 रु आसी आपण बाहर हाजिर तो आ लेट करचंदी काहे मैडम आज कहि दियंतु आपण को मनर मणिस किए नहले ये होची सिंदूर ये होची मुसा मरा विष जदि आपण मते चूज गले ताले सिंदूरटा मो काम रे आसीबो आ से विषटी से नुगुडा मान काम रे आसीबो आ आपण दिसी नुगुडा भितर का को चूज गले ताहले से विषटा तू पीबू मैडम एमाने केते बळे आइले ए अनानी राती 12 रासी केक काटी पूरी डालना खाई सेलु ए अनानी ज्योति मास्टानी तो मन पसंद जीवन साथी जाको बाछिचु खोलिकी कहि दउनु मैडम ए नुगुडा मानो कहि देंतु आपण का को बोल पाउछन पिटी अधिक होउछु हेडमास्टर तू भी सळा तोर बुडा किछि कम होउनु ए अनानी हेडमास्टर तू बाउडे बाप वयसर लोक तू चालिए जो दोती वर्षन के नाया पाई मैडम एमाने झगड़ा लागथंतु चालो तमे पळिया ए पीटी मास्टर ज्योति मास्टानी केवल मोर अधिका कथा कहबू समस्त को बेकर ना खंडा जगेइबी ए राय बाबू अधिक कथा कहले काकुडी खाइ के मारिबी मो पाखर भी काकुडी अछि मु भी खाइ के मारिबी मु भी खाइ के मारिबी मु खाइ मारिबी मु भी खाइ के मारिबी मु भी मारिबी हां मारिबू ओहो प्रथमे से काकुडी खे बंद करबो की ए ज्योति मास्टानी तुम घर टिके काकुडी खाइ देल बोली तू को तू काकुडी खे बंद करबो की हमें तुम काकुडी रखी दउछु रखी दउछु अरे से कथा नो आओ मो मो लाइफ पार्टनर बाछि सरछि मु जानि कि तमे समस्त मते पसंद करूछ समस्त मते बाहा पय चाहूछ हेले मु जहा को बाहा पय चाहूची से होछंती तो लाज लागजी पिटी सर कहि देबी कुहा राय बाबू कहि देबी हो कुआ से होछंती से होची मो बेस्ट फ्रेंड पूजा साहित्य दीदी लो साहित्य दीदी तमे उठरे उठरे मोहली कथा रे हां आमे दुई जण लेस्बियन लेस्बियन आमे भी इंडियन भारतवासी बारिशासी ओहो से कथा नो मु पूजा को ही बोल पाउची आ ताकू ही बहाएबी ओहो रायगुड़ा से काकुडी खानी ए राय बाबू अधिक कथा कहले काकुडी खाइ के मारिबी मो पाखर भी काकुडी अछि मु भी खाइ के मारिबी मु भी खाइ के मारिबी मु खाइ मारिबी अरे पिला माने आछथि खबर ना दे सेति भाई ताको भाई स्पेशल गाजर हलवा ये मोहाल मांडा मोते भी सदिया वो खाइ की मर जाए साहित्य दीदी लो साहित्य दीदी तमे उठ